понравится так, сколько как мне выставка уже понравилась. Если это вам даст желание подробнее узнать про франкофонию или даже учить французского языка, тогда мы будем только рады вас видеть в Альянс Францез в Ростове-на-Дону. Вот. Спасибо всем. Хорошего вам встречи. Большое спасибо, Франсуа. Итак, сегодня мы с вами встречаемся с Альюном Эндиаем, который занимается фотографией, видеоартом, документалистикой. Альюн получил диплом магистра по коммуникации и документальному кино. Сейчас он работает консультантом по коммуникации при ООН в городе Киншаса. Это Демократическая Республика Конго. И также я бы хотела представить вам Наталью Лохман, которая сегодня будет нашим переводчиком. Наталья – это руководитель лингвистических проектов Альянс Францез Ростовская область. Добрый день. Bonjour. Alors, я задаю первый наш вопрос Альюну. Альюн, расскажите, пожалуйста, о вашей фотовыставке «Сенегал. Страна Теранги». В названии фигурирует такой термин, который, я думаю, многим не знаком. Это теранга. Что же это такое? Alioune, pouvez-vous parler de votre exposition, s'il vous plaît? Sénégal, pays de Teranga. Son titre contient un mot que tout le monde ne connaît pas. Teranga, qu'est-ce que cela veut dire? Avant tout, je remercie donc le public rostovite. Je pense que c'est ça, le public rostovite, donc de prendre leur temps et de m'écouter parler ou de m'entendre parler de cette exposition sur la Teranga. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить ростовскую публику за то, что пришли сегодня послушать о моей выставке «Сенегал. Страна Теранги». Oui. Итак, что же такое теранга? Je crois que Alioune a un problème technique. J'en profite du coup pour demander à tout le monde de bien vouloir éteindre ses caméras si possible. Et le son aussi. Давайте ваши микрофоны и ваши камеры, пожалуйста. Спасибо большое. C'est bon? Alioune снова с нами. Отлично, très bien. Alioune, qu'est-ce que c'est la teranga? Oui, donc la teranga, en fait, c'est un mot wolof qu'on peut traduire par hospitalité. Donc, c'est l'art d'accueillir les gens parce que les Sénégalais sont réputés être très hospitaliers et très ouverts envers les étrangers. Это слово можно перевести как гостеприимство, потому что сенегальцы очень гостеприимные, очень открытые люди в отношении иностранцев в том числе. Et donc, pays de la Teranga, parce que, voilà, donc les gens que j'ai photographiés, ce pas des photos volées, ce pas des photos que j'ai prises dans la rue. Donc, c'est des gens que je suis allé trouver et qui ont accepté de se faire photographier, donc ils n'ont pas refusé. Et pour moi, ça, c'est une attitude d'ouverture. И вот почему страна Теранги, вот те люди, которые фигурируют на моих фотографиях, это фотографии, которые не были сделаны скрыто или вопреки желанию, это не были, так сказать, украденные снимки. Все эти люди дали свое согласие, и для меня это знак открытости. Parce que maintenant, avec le développement des médias et tous les stéréotypes qu'il y a envers les médias, il est de plus en plus difficile que les gens se laissent photographier. On a deux attitudes. Soit les gens demandent de l'argent, soit ils pensent qu'on va faire une mauvaise utilisation de leurs images. И особенно в наше время это ценно, вот в эпоху развития медиа и предубеждений в отношении медиа, когда люди очень настороженно относятся к съемке, как правило, они либо просят деньги, либо думают, что этими снимками будут злоупотреблять. Et donc, ces rencontres que j'ai faites, donc c'est des gens qui m'ont raconté leur histoire. Et voilà, donc ça m'a énormément plu, donc de voir qu'il y avait encore des gens qui n'avaient pas peur de raconter leur histoire et de se montrer face à l'image.
И вот эти люди, которые согласились представить свои истории, это для меня было особенно ценно, что есть люди, которые еще готовы представить свои истории и быть сфотографированными, не бояться предстать перед камерой. Parce qu'en fait, la photographie, pour moi, c'est vraiment un outil de rencontre de l'autre. C'est parce qu'il y a énormément d'histoires. Moi, à la base, j'aime raconter des histoires, j'aime en écouter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de travailler dans la communication, parce que ça me permet de raconter des histoires et d'en écouter tout le temps, autant sur le plan photographique, sur le plan vidéo, parce que je fais aussi des vidéos et j'écris aussi des articles. Фотография дает мне возможность встречать людей, слушать истории. Я очень люблю слушать истории и рассказывать истории. Собственно, поэтому я и пошел в коммуникацию. Коммуникация, вот сфера коммуникации дает мне возможность работать не только с фото, но и с видео и соприкасаться с этими историями. Voilà, c'est globalement ça. Hein, si vous avez une autre question. В общем, j'ai bien répondu aussi. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? В общем, такова история. Если у вас есть вопросы, я готов ответить, и надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Да, конечно, Алена, несомненно, вы ответили на вопрос. То есть мы уже понимаем, что у сенегальцев и россиян есть такое общее качество, и это гостеприимность. Терангав в какой-то степени это тоже наша история. Так, скажите, выставка... Désolé. Oui, Alioune, merci d'avoir répondu à la question. Vous avez tout à fait répondu. Et la chose que nous comprenons maintenant, c'est que Teranga réunit la Russie et le Sénégal parce qu'on est aussi très hospitalier et très bienveillant. Ah, merci. J'aimerais bien, j'aurais aimé voir ça. Donc, malheureusement, on est en période de Covid, donc pour bouger, c'est pas très facile, mais j'aurais aimé voir ça. Et après, je tiens juste à préciser que par contre, ce n'est pas un concept spécifique au Sénégal. Donc, ici au Congo, les gens disent la même chose, même s'il n'y a pas le nom. En Côte d'Ivoire, les gens disent un peu la même chose aussi avec Aquaba. Donc, ce n'est pas seulement spécifique au Sénégal. Я бы хотела это увидеть. К сожалению, сейчас из-за ковида мы все ограничены в передвижениях, но когда-нибудь я хотела бы это увидеть. И момент, который я бы хотела еще добавить, это не только феномен, присущий Сенегалу, этот же феномен встречается в Демократической Республике Конго, в Кот-д'Ивуар. В Кот-д'Ивуар есть свое слово, это акваба. Voilà, Aquaba. Спасибо. Скажите, выставка создавалась специально к какому-то событию или просто по велению вашей души? Dites s'il vous plaît, l'exposition a été faite pour un événement concret ou c'était un élan du cœur? Bon, en fait, toutes les photos sont un élan du cœur. C'est d'ailleurs pour ça que je ne leur ai pas donné de titre, parce que c'est une photo, mais elles peuvent signifier beaucoup de choses pour les personnes qui les voient. Donc, en dehors du contexte dans lequel moi je les ai faites. Ну, каждая фотография – это веление души, и поэтому у фотографий нет названий, потому что каждая фотография может быть прочитана совершенно по-разному, может иметь множество смыслов вне контекста, которого они были сделаны. Et en fait, ce sont des photos que j'ai faites sur plusieurs années. Donc, en fait, c'est un ami qui... l'exposition a commencé en fait à Samara, si je me trompe pas. Donc, ça a commencé à Samara. Et c'est le Sénégal jouait... Bon, moi, je ne m'intéresse pas trop au football, mais je sais que le Sénégal jouait avec une équipe à Samara, donc lors de la dernière Coupe du Monde. Et c'est à cette occasion, donc, un ami m'a contacté pour me demander si je pouvais donner quelques-unes de mes photos pour faire une exposition sur le Sénégal. Et j'ai dit oui, j'ai accepté.
Все эти фотографии были сделаны в течение нескольких лет, но выставка была впервые представлена в Самаре. Я вообще не фанат футбола, но тогда на Кубке мира сенегальская команда играла с какой-то другой страной, сборной в Самаре. И по случаю этого один мой друг обратился ко мне и предложил сделать выставку из нескольких снимков именно в городе Самара. Et donc, ce sont des photos, certaines prises dans le cadre professionnel, mais beaucoup dans le cadre personnel, parce que j'ai fait aussi beaucoup de bénévolat donc au niveau de centres d'accueil d'enfants en situation de rue, par exemple. Часть этих фотографий была сделана в рамках профессиональных поездок, но и большая часть была сделана в рамках личных путешествий, потому что я много путешествую именно по личным каким-то проектам. В частности, участвовал в проекте центра для детей, для бездомных детей. Donc, mais à chaque fois, c'était vraiment des rencontres. Derrière chaque photo, il y a une histoire bien précise. Mais comme j'ai dit, j'ai préféré leur laisser une dimension universelle parce qu'au-delà du Sénégal, au-delà du Congo où je suis ou des pays que j'ai pu visiter, il y a dans la photographie une dimension universelle vraiment parce que c'est des histoires d'êtres humains. Avant d'être des histoires de Sénégalais, de Français ou de Congolais ou d'ailleurs, c'est avant tout des histoires d'êtres humains. За каждой этой фотографией стоит своя история, конкретная история, но еще раз повторяю, я намеренно их не представлял, потому что мне хотелось придать этим фотографиям некое универсальное прочтение. За пределами Сенегала, за пределами Конго всегда есть универсальный контекст, присущий всему человечеству, и это скорее фотографии об уделе человеческом. Parce que quand je fais des photos, en fait, les gens que je rencontre m'offrent quand même une part de leur vie. Et ça, c'est très, très important. Mais au fil des rencontres, je ne vais pas dire que ça m'a donné foi en l'humanité, parce que cette foi, elle est là. Mais ce que j'ai vu, c'est que voilà, c'est que l'humanité, elle est vraiment unique. Donc, au-delà des couleurs de peau, au-delà des cultures, il y a un fond commun à l'humanité. Et sans paraître vraiment naïf, mais voilà, c'est quelque chose que je vois de jour en jour. И я встречаюсь с разными людьми, это разные люди, но тем не менее, что я для себя открыл, это то, что человечество едино, вне зависимости от цвета кожи, вне зависимости от национальной принадлежности. Собственно, финал, удел у человечества един, одинаковый. И вот это для меня было также открытием. Et donc, en faisant des photos ou en racontant des histoires, je continue quand même à cultiver, ça me permet de continuer à cultiver donc, cette faculté ou cette capacité de continuer à m'émouvoir, à m'étonner en fait toujours. Parce que je pense que c'est pour ça que je continue d'ailleurs toujours à raconter des histoires sans pour autant me lasser en fait. C'est voir que tout est intéressant, tout est important et que tout est digne d'être raconté, même si c'est dans les détails. И когда я занимаюсь фотографиями, когда рассказываю истории, то, над чем я всегда, то, что я не прекращаю всегда делать, это испытывать эмоции и удивляться. Это самое важное для меня, это не устать, не потерять интереса. Вот каждый раз я нахожу что-то, открываю для себя что-то интересное. Et souvent, quand je regarde mon travail, au fil des années, je fais beaucoup de portraits. Et ce que j'aime dans le portrait, par exemple, il y a une règle technique qu'on explique dans le portrait, c'est qu'il faut faire le point. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la photographie, mais quand on fait du portrait, il faut faire le point, il faut faire la mise au point
sur l'œil le plus proche. Et ça, mis à part l'aspect technique, ça a quand même une dimension spirituelle parce qu'on dit que souvent, les gens avaient peur de se faire photographier parce qu'ils avaient peur qu'on leur vole leur âme. Mais je pense qu'en se laissant photographier, ils laissent quand même transparaître une partie de leur âme à travers les yeux. Donc, И вот те фотографии, которые я сделала в течение вот нескольких лет, да, это были в основном портреты. И вот я не знаю, знакомы ли вы с техникой фотографии, но когда фотографируешь на портрет, да, в портретной съемке, очень важно выбрать точку, ну, фокус, да, наиболее близкий. И для меня это не только техническая часть, это еще и ну, такая духовная составляющая, вот выбор этой точки, потому что люди, когда они соглашаются на фотографию, они ну, доверяют, и это отражается в их глазах тоже. Et bon, en fait, après, j'aimerais que vous posiez quand même d'autres questions, parce que sinon, ça va être juste moi qui raconte. Mais, et parfois aussi, quand l'appareil photo attire en fait les gens, l'appareil photo attire les gens, surtout les enfants qui se font photographier très, très facilement. Mais l'appareil photo aussi, moi, ça m'a attiré quand même quelques confidences. Je ne sais pas si vous pouvez traduire ou si je continue. Ну, мне хотелось бы, чтобы вы задавали вопросы, потому что получается, что я все время только говорю и говорю. Вообще фотоаппарат привлекает людей, и особенно детей, и меня он очень привлекал. Ну вот скажите мне, как продолжать или как? Et une fois, ça m'avait vraiment touché, c'était l'histoire d'un migrant, un Sénégalais, donc un jeune Sénégalais qui avait voyagé, qui avait voulu venir en Europe. En passant par la Libye. Donc, il s'est fait emprisonner, il a subi énormément de choses horribles et inimaginables. Et donc, moi, je l'avais approché parce que je voulais raconter son histoire. Mais au moment de se faire photographier, il avait carrément refusé. Alors qu'il savait dès le départ que moi, j'étais venu vers lui pour aussi le prendre en photo. Mais son refus... Oui, vas-y. Меня особенно поразила история одного мигранта, который, ну, он был заключенным, он хотел бежать через Ливию, у него была очень такая сложная судьба, и когда я собрался его сфотографировать, он отказался. Вот это меня очень удивило, потому что он изначально знал, что я пришел к нему именно для того, чтобы сфотографировать. Oui. Et donc, en fait, ça m'a rappelé que quand même, les gens, ils donnent, c'est qu'en me racontant leur histoire, donc comme je l'ai déjà dit, ils me donnent une partie d'eux-mêmes, ils offrent leur histoire, mais après, ils n'offrent pas forcément leur image. Parce que peut-être que cette personne-là, elle n'avait pas peut-être envie d'être reconnue ou autre chose, mais après, ça me pousse un tout petit peu en fait à l'humilité et puis à respecter quand même la distance. Parce que même si voilà, c'est pas parce que j'ai un appareil photo avec moi que j'ai la légitimité de parler de tout. И тогда вот я понял, что когда человек рассказывает свою историю, он отдает часть себя. Но когда ему нужно сфотографироваться, вот здесь наступает момент, когда он не хочет, чтобы его узнали. И я понимаю, что с точки зрения вот человеческой, опять же, общечеловеческой, это очень важно держать дистанцию. Donc, si vous avez d'autres questions. Да, конечно же. Альюн, на самом деле вы ответили на мой вопрос, потому что я хотела спросить, почему на вас с такой теплотой и искренностью смотрят вообще люди на фотографиях, это будь взрослые, будь то дети. Но я вижу, что у нас есть еще вопросы, и я в чате. Я думаю, что мы будем отвечать. En fait, vous avez déjà répondu. Oui.
En fait, vous avez déjà répondu à la question que je voulais vous poser, notamment, oui, notamment pourquoi vos personnages vous regardent avec autant de sincérité et de franchise. Comment vous êtes arrivé à le faire, mais vous avez répondu. Et donc, Oui. on a déjà de nouvelles questions dans notre chat. Si vous n'êtes pas contre, Ok. on va vous les poser. Non, je suis là pour y répondre, pour échanger. Я как раз здесь для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Первый вопрос. Альюн, как вы начали заниматься фотографией? Что вам больше всего нравится в фотографии? Alioune, comment vous avez commencé à faire de la photographie et qu'est-ce que vous aimez surtout en photographie? Ça c'est quand même une longue histoire en fait. Donc comme je l'ai dit, à la base, depuis que je suis vraiment tout petit, j'ai fatigué mes grands-parents, autant du côté de ma mère que de mon père, pour me raconter des histoires. Donc ça, c'était vraiment tout le temps, tout le temps. Oui, je traduis. Да, это длинная история. Как я уже говорила, в детстве я много приставала к своим родителям, там, родственникам, заставляла их рассказывать мне истории постоянно. Et donc, je posais beaucoup de questions. J'étais très, très curieux. Bon, jusqu'à présent, je pose beaucoup de questions. Et après, donc, j'avais l'habitude de raconter les histoires que j'entendais à mes amis, à mes cousins. Et tout le monde me disait, mais tu racontes trop bien les histoires. Et voilà. Et après... Je traduis, oui. Oui, allez-y. И я задавал очень много вопросов постоянно, я до сих пор люблю задавать вопросы. И я те истории, которые я слышал, потом пересказывал своим друзьям, знакомым, и мне все говорили, что я очень хорошо рассказываю истории. Et bon, après, j'aimais lire, j'aimais la littérature. Mais un jour, en fait, j'ai trouvé un magazine. Je ne me souviens plus le type du magazine. Mais j'avais vu des photos qui m'avaient attiré. Et là, j'ai commencé à les découper. J'ai commencé à découper les photos et donc je les collais. J'avais un cahier spécial, enfin j'en ai eu plusieurs même après. Donc j'avais un cahier spécial où je découpais les photos. Et je me souviens, là, ça me vient à l'esprit, je me souviens qu'il y avait une... Oui, allez-y. Я вообще очень любил читать, очень любила литературу, и однажды наткнулся на глянцевый журнал, сейчас уже не вспомню какого характера, и там я увидел фотографии, они меня очень привлекли, и я начал их вырезать и вклеивать в специальную тетрадь. У меня была тетрадь специально для вырезанных фотографий из журнала. Et donc là, au moment où je parle, ça me revient que ça n'a pas commencé par ça, mais une photo qui m'avait marqué, c'était la photo de la momie de Toutankhamon. Donc, pas la momie en tant que telle, mais du sarcophage qui était en or. C'est une photo que je regardais très, très souvent parce que, je ne sais pas, elle me parlait. C'est une très belle photo. Le sarcophage était beau parce qu'il est en or, il était brillant, mais la photo était très, très belle aussi. И вот, это не послужило толчком, началом, но тем не менее, вот фотография, которая меня особенно затронула, это была фотография мумии Тутанхамона, вернее, не совсем, не самой мумии, а саркофага. И вот я до сих пор помню эту фотографию. Эта фотография произвела на меня очень большое впечатление. Она была позолоченная, покрыта золотом, и сам саркофаг был очень красивый, но и фотография сама по себе была очень красивой. Et donc après, pas moi, je n'avais pas d'argent. Mon père m'a acheté un appareil photo compact, donc avec lequel j'ai commencé à faire des photos pellicules et que j'ai développé. Mais je pense que mon premier appareil photo, pas pro, mais assez pro, je l'ai acheté durant mes études au Maroc. Et donc, c'est là que j'ai commencé à acheter des livres pour apprendre la photo. Parce que j'ai appris la photo en autodidacte. Потом мне отец купил компактный фотоаппарат. Я фотографировала на пленку, проявлял снимки, вот, а потом уже более-менее такой приближенный к профессиональному фотоаппарат я приобрел уже, когда учился в Марокко, и тогда начал фотографировать и обучаться фотографии самостоятельно, потому что я самоучка.
Donc voilà, donc ça a commencé donc, par ça. Après j'ai commencé des études de communication et puis j'ai aussi fait une 5e année, un master de réalisation documentaire parce que je m'intéresse aussi beaucoup au cinéma. Donc je fais des vidéos, donc je fais des documentaires. Donc c'est un ensemble en fait. C'est vraiment une passion pour l'image, mais pour raconter des histoires en fait et aller à la rencontre des gens. И потом, ну, я стала обучаться в сфере коммуникации, потом защитила магистерскую в сфере документалистики. То есть это уже такой сплав, все вместе сработало. И, в общем-то, то, что играет основную роль, это моя страсть к картинке. Я очень это люблю. Voilà, donc je pense que... Est-ce que j'ai bien répondu ou pas? Я ответила на вопрос? Ou si on veut une précision? На самом деле вы как-то предвидите вопросы, потому что следующий вопрос, который задали, какая именно фотография произвела на вас впечатление, какая за ней стоит история, вы предвидели этот вопрос, и поэтому вернемся к самому первому вопросу. Скажите, учились ли вы фотографии? Марина. Désolé. Vous prévoyez souvent les questions et vous avez déjà répondu à la question suivante qui était quelle photo vous a surtout marqué? Et donc, vous avez répondu à cette question, donc on va passer à la question suivante. Oui. Учились ли вы у каких-то фотографов? Est-ce que vous avez pris des cours ou des leçons à des photographes concrets? Non, j'ai jamais suivi de cours de photographie. J'ai voulu en faire après mon bac, mais il n'y avait pas d'école de photo au Sénégal. Donc, après, je me suis dit, voilà, la communication, ça pouvait me permettre d'avoir tout ça, en fait. Нет, я не учился, я хотела этому обучаться после средней школы, но у нас нет школ по фотографии, и я пошел на коммуникацию, и вот эта специальность мне дала возможность достичь цели. Voilà, et maintenant, en fait, mais bon, j'ai quand même acheté quelques livres. Je pense un livre sur la technique, mais c'était plus des livres sur l'histoire de la photographie, des livres de photographes, par exemple, Henri Cartier-Bresson, il y a un autre photographe français dont j'ai acheté les livres, et puis Internet aussi. Donc là, j'ai un compte Instagram, mais avant ce compte Instagram, j'étais quand même beaucoup sur les sites Internet pour voir les travaux des photographes et m'en inspirer. Я купила определенное количество книг, одна из них технического характера, а в основном это книги об истории фотографии, о фотографах. И интернет, конечно, вот у меня есть аккаунт в Инстаграме, и я много тоже смотрю в интернете, как фотографы делятся своим опытом. Voilà. Относительно Инстаграма я хочу напомнить, что в нашем Инстаграме мы отметили Альюна, и вы можете зайти на страничку Alliance Française, чтобы перейти на страничку Альюна и узнать его другие фотографии, которые не представлены на выставке. En ce qui concerne Instagram, je voudrais rappeler que nous avons marqué sur notre page Instagram la page d'Alioune, et donc vous pouvez cliquer sur le lien pour passer sur la page d'Alioune. Super, merci beaucoup. Так, дорогие зрители, вы можете задавать вопросы в чате, поскольку сейчас мы получили 3 вопроса, будем рады другим. А я возьму слово и хочу узнать, Альюн, в каких жанрах фотографии вы еще работаете помимо портрета? Alioune, dans quel genre de photographie travaillez-vous en plus, mis à part le portrait? Je fais beaucoup de paysages. Même si je n'en publie pas beaucoup. Parce qu'en fait, j'avais un blog que j'avais intitulé Les routes sénégalaises, où il y avait vraiment beaucoup de paysages. Mais ce blog, je l'ai fermé parce qu'après, c'était compliqué d'avoir plusieurs blogs ou pages en même temps. Mais je fais beaucoup de paysages aussi. Je fais beaucoup de paysages. Mais Instagram ne s'y prête pas tellement. Donc, je préfère plutôt partager les histoires. Parce que je vous laisse traduire d'abord.
Ну, я также делаю пейзажи, но немного их публикую. У меня был блог, который назывался «Сенегальские дороги». Ну, к сожалению, сейчас мне пришлось его закрыть, потому что очень сложно вести одновременно там несколько блогов, страничек в соцсетях. Вот. Но пейзажами я занимаюсь. К сожалению, формат Инстаграма не очень благоприятен для публикации такого рода фотографий, поэтому в Инстаграме я предпочитаю публиковать именно истории. Спасибо большое. Mm. Et donc, en fait, voilà, donc les paysages, c'est une de mes autres passions aussi, les paysages, parce que souvent, quand je voyage, on traverse des paysages magnifiques. Et souvent, je fais arrêter la voiture pour prendre une photo. Donc voilà, ça, c'est... mais ça, c'est... Une paysage, ça raconte peut-être un peu moins d'histoire qu'un visage, même si un paysage, c'est aussi un visage. Я также испытываю страсть к пейзажам, иногда просто останавливаю машину, чтобы сфотографировать какой-то пейзаж, но, на мой взгляд, пейзажи все-таки меньше рассказывают историю, чем лицо, хотя пейзаж с какой-то точки зрения тоже лицо. У нас есть два вопроса. Итак, первый вопрос – это какое развитие своего искусства вы предполагаете? Возможно, хотите поездить по другим странам и что хотите сделать в своей работе в ближайшее время? Какие планы у вас? Nous avons encore deux questions. La première, c'est comment vous voyez le développement de votre art? Est-ce que vous voulez voyager à travers d'autres pays? Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre travail prochainement? Quels sont vos projets, vos prochains projets? En fait, là, c'est une idée à laquelle je pense énormément. Me tourner, bon, je ne vais pas laisser la communication, mais me tourner entièrement vers la photographie et la vidéo, parce que c'est une part importante de mon travail et bon, c'est celle que je préfère aussi, même si j'aime tous les aspects de mon travail. Mais donc voilà, donc j'aimerais bien migrer vers la photographie et la vidéo à temps plein. Ну, идея, которая меня вообще не оставляет Donc, je сейчас. vous laisse traduire, après je continue. Oui. Идея, которая вот меня сейчас не оставляет. Allô? Oui? Vous entendez, Alioune? Allô? Меня слышно? Да. Oui, je vous entends, je vous entends. Oui. Идея, которая сейчас меня не оставляет, я по-прежнему остаюсь в коммуникации, но вот постоянно хочу уйти в большей степени в сторону фотографий и видео. И хочу, перейти, скажем, больше в сферу именно фото и видео, потому что это уже часть меня. Oui. En fait, sorry, c'est juste que, comme je l'ai dit au début, il y a coupure depuis hier. Donc, j'essaie de voir le temps de batterie qui me reste. Donc, en fait, c'est vraiment plutôt ça. Et là, pour le coup, en fait, j'ai envie de retourner à l'école, prendre des cours, mais pas de trop longs cours, 2-3 mois de cours pour apprendre certaines techniques photographiques sur lesquelles je n'ai pas travaillé et qu'il me faut maîtriser si je veux passer en photo à 100%. И я бы хотела вернуться к обучению, но ненадолго. Мне бы хотелось пройти какие-нибудь недолгие курсы, 2-3 месяца, для того, чтобы именно изучить технические аспекты, которые, знания которых необходимо для того, чтобы заниматься фотографией на 100%. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu ou il faut une autre question? Il n'y a pas de souci. Je suis là pour répondre à toutes les questions. Я ответил или вы еще хотите какие-то вопросы задать, потому что я пришел сюда для того, чтобы отвечать на ваши вопросы. Алина, вы замечательно отвечаете на вопросы. И у нас есть еще один вопрос, я думаю, что это будет предпоследний. Расскажите о самом необычном герое своих фотографий. Alioune, vous répondez très très bien aux questions. Nous avons encore une, je crois que ce sera l'avant-dernière. Pouvez-vous parler
d'un personnage le plus original, oui, le plus original de vos histoires photographiques? En fait, c'est... bon, comme j'ai dit, j'ai fait du bénévolat pour des centres d'accueil d'enfants des rues. Et il y a une dame, elle s'appelle Mère Anta. Donc, et le centre elle tient le centre Empire des enfants, donc, qui s'occupe de recueillir des enfants qui sont dans les rues. Donc, elle habitait en France avec son mari et ses enfants. Et, à un moment donné, elle a tellement été, je veux dire, tellement été émue par les enfants qui sont dans les rues au Sénégal qu'elle a quitté toute sa vie en France pour venir ouvrir un centre au Sénégal, à Dakar. Вот когда я занимался волонтерством в центре по приему бездомных детей, там я встретила женщину, которую звали Мнеранта. Она жила во Франции с мужем и со своими детьми, но ее настолько взволновала эта проблема бездомных детей, что она бросила всю свою жизнь во Франции, приехала сюда, чтобы заниматься бездомными детьми и открыть центр по приему бездомных детей. Et donc, elle, en fait, c'est toute sa vie, elle s'occupe en fait des enfants qui sont en situation de rue. Et donc, elle tient le centre. Elle ne se paye pas un énorme salaire comme on pourrait le penser. Chez elle, c'est vraiment hyper simple. C'est à la limite spartiate. Et on se rend compte que voilà, elle, du matin au soir, toute la nuit, sa vie, c'est vraiment s'occuper des enfants. Essayer de faire en sorte que les enfants qui sont dans les rues retrouvent leurs parents ou retrouvent une vie digne, normale d'enfant. И вся ее жизнь – это дети. Она постоянно занимается детьми, она содержит этот центр. Зарплата, которую она назначила себе, совсем небольшая. И когда вот смотришь на нее, она действительно занята только этим и заботится о том, чтобы дети, которые были на улице, бездомные дети, нашли бы себе родителей, нашли бы для себя новую жизнь. Donc voilà, donc elle, je l'ai photographiée beaucoup de fois et c'est un personnage qui m'inspire parce qu'elle a complètement mis sa vie à côté pour quelque chose de très, très important parce que quand même les enfants qui sont dans les rues, c'est, voilà, ils sont livrés à eux-mêmes avec tous les risques que ça a. Et moi, ça, je trouve ça inspirant, vraiment inspirant et c'est un énorme exemple. И меня эта женщина вдохновляет, я ее много раз фотографировала, она очень меня вдохновляет, потому что она, по сути, свою личную жизнь оставила в стороне и вот занимается только вот этими брошенными детьми, и это такая одна из самых вдохновляющих историй. Хорошо. Алин, я правильно понимаю, что дети из этой ассоциации представлены на фотографии, где дети играют в футбол, которая есть на выставке? Alioune, est-ce que je comprends correctement, les enfants de ce centre, de ce centre d'accueil sont représentés sur la photo où il y a des enfants qui jouent au foot? Oui. Да-да. То есть мы еще можем увидеть эти фотографии и по-другому их воспринять. Итак, наш последний вопрос от зрителей. Как вам удается разговорить человека, вытащить из него его историю, и есть ли у вас какие-то специальные приемы? Et notre dernière question, comment arrivez-vous à faire parler les gens et faire raconter leurs histoires? Est-ce que vous avez des approches spéciales ou des procédés spéciaux? Oui. En fait, là, j'ai quand même un très gros appareil qui attire l'attention. Mais donc, du coup, ce que je fais, en fait, je ne le sors pas tout de suite. J'attends d'abord je vais voir la personne, donc discuter avec elle. Voilà, donc je me présente, je dis, je viens pour ceci ou pour cela. Voilà, et que après avoir discuté, je lui dis, écoute, ton histoire m'intéresse, est-ce que tu voudrais te faire photographier?
Donc, mais généralement, ils acceptent de se photographier. Ну, во-первых, у меня большой фотоаппарат, который привлекает внимание, но я его не сразу вытаскиваю, естественно, я начинаю разговаривать, я представляюсь, объясняю, что, для чего и так далее, а потом говорю, вот ты не хочешь рассказать мне свою, чтобы, сфотографироваться, чтобы представить свою историю, ну и, как правило, люди соглашаются. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles là, je vais investir sur un appareil de très bonne qualité, mais qui est beaucoup moins encombrant pour passer inaperçu en fait, parce que l'appareil photo, donc comme je dis, donc ça attire et voilà. Parfois aussi, les gens voient l'appareil et puis viennent spontanément vers moi aussi. Hein. Ça aussi, ça arrive. Pas tout le temps, mais ça arrive. И вот одна из причин, по которым я хочу вложить средства в более качественный фотоаппарат, но который будет менее громоздким, ну, потому что тогда можно как-то оставаться более дискретным. Но, с другой стороны, иногда люди видят мой большой аппарат и сами подходят ко мне. Вот это тоже привлекает. Et puis au Sénégal, les gens aiment dire photographe, photographe, en Wolof, c'est photographe comme en photo. Et donc ça aussi, ça facilite les choses parce qu'une personne qui te voit avec ton appareil et qui te dit prends-moi en photo, donc après, on peut la faire parler en fait. Après, voilà. Après, comme je dis, moi aussi, je pose beaucoup de questions, je suis curieux, sans être intrusif. Je suis curieux et je m'intéresse aux gens. И вообще, ну, в Сенегале вообще есть такая традиция, люди, когда видят человека с фотоаппаратом, они говорят, фотограф, сфотографируй меня. Ну и когда человек уже к тебе обращается с просьбой тебя сфотографировать, уже проще попросить его рассказать свою историю. Ну и потом я люблю задавать вопросы, я любопытен, не переступаю границы дозволенного, но при этом ну, интересуюсь многими вещами, проявляю любопытство. Et juste, en fait, oui, je tenais quand même à le préciser. En fait, la plupart des photos que j'ai faites, ce n'est pas à Dakar. Beaucoup sont à l'intérieur du Sénégal. Donc, c'était vraiment un parti pris pour moi de ne pas montrer l'urbanité, parce que l'urbanité, elle fait que les villes se ressemblent, en fait. Donc, l'urbanité, ça fait que Dakar ne sera pas différent de Abidjan, qui ne sera pas différent de Accra, par exemple. И вот что я хотел особенно подчеркнуть, это то, что фотографии были сделаны не в Дакаре, а как бы в глубине Сенегала. Я в первую очередь не хотел фотографировать городскую среду, потому что городская среда, ну, Дакара не будет отличаться, допустим, от городской среды Абиджана. Вот это меня не интересовало. Voilà, donc juste pour que les gens ne pensent pas que Dakar, que le Sénégal, c'est un pays rural, en fait. Il y a une partie rurale, mais il y a énormément de parties urbaines, voilà, qui fait que c'est intéressant, ça a son intérêt, mais ça, c'est une autre démarche et qui n'est pas pour le moment la mienne. Ну и, ну, чтобы вы не думали, глядя на фотографии, что Сенегал – это исключительно сельская страна. Да? Есть сельская часть, есть городская среда, но это уже совсем другая сфера, и пока она не в круге моих интересов. Спасибо большое, Алиюн. Я думаю, что мы все уже вдохновлены и сможем посмотреть на фотографии уже по-другому абсолютно после вашего разговора, после того, как мы узнали вас, послушали ваши истории. Алиюн, maintenant je peux dire que nous sommes déjà tous inspirés et que nous aurons sûrement une autre vision de vos photos, de vos histoires aussi. И я хочу напомнить, что фотовыставку можно будет посмотреть до 23 марта в публичной библиотеке, естественно, во время работы публичной библиотеки. Напоминаю, что понедельник для них – это выходной. И это первое мероприятие франкофонии, которое сейчас проходит. Алиюн, я хочу поблагодарить вас за нашу встречу, за очень интересный разговор. Вы очень располагаете к себе.
Et donc, je vous rappelle que l'exposition est disponible dans la bibliothèque publique jusqu'au 23 mars. Bien sûr, pendant les heures du travail de la bibliothèque. Demain, c'est férié et donc c'est fermé. Alioune, je voudrais bien vous remercier. Vous êtes très bienveillant et vous suscitez de la confiance. Ah, merci. Merci. En tout cas, c'est moi qui vous remercie vraiment de mettre à l'honneur en fait mon travail dans un pays qui est tellement loin. En faisant ces photos, je n'avais pas imaginé qu'elle pourrait intéresser un public russe. Et ça me fait chaud au cœur. И это я хочу вас поблагодарить в первую очередь за то, что вот воздали честь моим работам и в России настолько далекой стране от моей. Я, когда делала эти фотографии, никогда не мог бы себе представить, что это сможет заинтересовать вот кого-то где-то так далеко. И мне это очень греет сердце. Алиюн, я желаю вам дальнейших успехов и очень хотелось бы посмотреть также ваши какие-то документальные киноработы, поскольку люди на ваших фотографиях, они абсолютно искренние и настоящие. И я думаю, что в кино должно быть то же самое. Alioune, je vous souhaite du succès et je voudrais bien voir aussi vos documentaires, vos vidéos, parce que vos personnages sont toujours très francs, très sincères. Et je suis persuadée que ce sera la même chose dans vos vidéos, dans vos documentaires. Il n'y a pas de souci. On garde le contact. On garde le contact. En tout cas, moi, je suis très, très content. Et je vous invite aussi à voir sur Instagram globalement. Il y a une nouvelle génération de photographes, de très, très bons photographes. Je vous enverrai un nom sur votre compte Instagram. Donc, lui, son terrain de travail, c'est vraiment Dakar. Et je trouve que le travail qu'il mène est vraiment intéressant, mais de façon globale, pour se faire une idée beaucoup plus large du Sénégal. Donc, je vous invite à aller sur Instagram et à utiliser les hashtags Sénégal Photographie. Donc, vous trouverez énormément de choses sur le Sénégal. Voilà. Мне очень приятно, и мы сохраним контакт, я думаю, да, вот, будем делиться информацией. И я еще предлагаю вам познакомиться вообще с новым поколением фотографов сенегальских. Вышлю вам имя одного из молодых фотографов, он специализируется на Дакаре. И вообще в Инстаграме очень много снимков, вы можете забивать хэштег Сенегал фото и увидите очень-очень много фотографий, чтобы иметь возможность познакомиться с этой страной. Спасибо большое. Нам тут пишут из Москвы, из других городов. Спасибо большое. Я хочу напомнить, что это первое мероприятие, которое проходит в рамках Дней франкофонии, а Дни франкофонии, они проходят при поддержке посольства Франции в России, Французского института, группы компаний Югруси, банка Центр Инвест, а также холдинга Дон Медиа. И благодаря всем этим людям мы можем сделать столько интересных мероприятий. Следите за нами в наших социальных сетях, на сайте. Наташа, думаю, что это не стоит даже переводить. И до новых встреч обязательно. И я напоминаю, что очень многие мероприятия в связи с обстановкой будут также проводиться онлайн, поэтому если вы, допустим, живете в Москве, это тоже не проблема, чтобы стать частью франкофонного сообщества, и в том числе и Ростова-на-Дону. Merci beaucoup, Алиюн. Спасибо большое. Merci à vous. Merci beaucoup. Спасибо большое, Наталья. Спасибо большое публике, и это был очень приятный час, который мы с вами провели вместе. Я надеюсь, что их будет еще больше. Merci beaucoup à vous и до новых встреч. До свидания. Au revoir. Au revoir. Au revoir et passez un bon week-end. Ciao. Merci. Bon week-end à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.